Assalamualaikum guys. Balik gumanat man guys, wata na miskin yan guys. Yan guys. Himata guys sa pipinong gusagutong. Sabagay si Roranta sagon na guys, sagutong go pipino. Anang gitna guys sa kampo guys, so sagutong no pipino. Malingin ni Marini mamasa sa hollow block na siya ba guys silang pamasa sa ano ba guys pamasa guys hollow block siya ba silang guys sa pantagita pa sa busaw na tumulog iskwilan. Hey.